Konseho mo pakanaog og suspension order batok sa usa ka kagawad sa Barangay Manaka. Gikatakdang mo pakanaog og preventive suspension order ang konseho batok kang Barangay Manaka kagawad Casimero Madera Kabasag. Ang nag-ung-ung preventive suspension order ngadto kang kagawad Casimero Madera Kabasag may labot kini sa reklamo nga gipasakan ni Barangay Manaka Kapitan Emma Aranas sa konseho kabahin sa gikatahong krimen nga gikalambigitan sa maong kagawad. Gipasabot ti Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga taas ang panahon nga gihatag sa konseho ngadto sa respondent aron tubagon ang reklamo human madawat ang complaint niadtong Disyembre 12 sa miaging tuig. Apan pakyas ang respondent sa pagtambong sa hawanan sa konseho aron kini tubagon. Sumala sa internal rules sa konseho base usab sa usa ka seksyon sa Local Government Code nga kun magdumili og pakyas ang akusado sa pagtubag sa reklamo sa usa ka gitahasang quasi judicial body, bukas kining mopakanaog og preventive suspension order nga mulungtad og 60 ka adlaw. Gipaklaro ni Majority Floor Leader Attorney Mars Tapayan nga ang preventive suspension o sa kini kalegal nga proseso aron dili maimpluwensyahan ang gipasakang reklamo batok sa maong respondent. Might influence the witnesses, Honorable Sir, and might compromise the integrity of the records in the barangay. So the respondent being Barangay Kakawat has some moral ascendance over his constituents, Honorable Sir, and might influence also the witnesses and the record of this case. So, in behalf of the Committee on Laws, Rules, and Style, I move the motion to impose the preventive suspension of 60 days to the respondent effective upon receipt of the notice thereof, Honorable Sir.